اذان دیتی جنگ شروع ہو گئی نماز تو بعد یہ ٹائم ہے جس وقت علی اکبر اپنے بابا کو لوایا ہے اجازت منگے جنگ دی ازادارو جنہاں مولا حسین اللہ علی اکبر عطا کیتا اس سے دن ولادت والے دن مولا حسین دا ایک ہمسایا ہے انہوں نے اللہ اولاد عطا کیتی ہے انہوں نے اللہ بیٹا عطا کیتا ازادارو جنہاں اللہ انہوں نے بیٹا عطا کیتا علی اکبر تے او جوان جڑا بچہ ہائی دونوں مل کے کھیڈن ہاں ایک دن اس بچے دی آنکھ دے وچ کنڈا لگ گیا ان دا جڑا پیو ہائی بڑا رونا آیا مولا حسین کو مولا اے تیرے بیٹے علی اکبر دا ہم عمر ہائی مولا کھیڑتا ہے انہی آنکھ لگ گیا ہے کنڈا مولا میرے کو برداشت نہیں ہوندہ پیا ازادار مولا حسین اس جو بچے دا جس لوکت کنڈا کٹیا نا ان دا پیو تو بڑا خوش ہویا لیکن جناب غریب کربلا ازادار وش کھا گئے وہ پریشان ہویا مولا ہن تو خوشی دا موقع ہے میرے پوتر دی آنکھ جو کنڈا نکل گیا ہے جڑا او روندا پیا ہے خاموش ہو گیا ہے مولا تسی کیوں غش کھا گئے ہو تو کیوں روندے ہو مولا فرمایا تیرے بچے دی آنکھ وچ کنڈا لگا ہے تو اتنا رونا مینوں وقت یاد ہو گیا ہے جب میرے علی اکبر دے سینے دے وچ بچی لگتی میرے بیٹے علی اکبر دے سینے بچی لگتی کٹن والا میں کلا ہو سا ہو کوئی نہ ہو سی ازادارو تھوڑے جلدی کرو جدوں کوفہ تو شام جدوں لٹے ہویا قافلہ کربلا تو کوفہ تو شام جان لگے جدوں درمیان وچ راستے دے وچ کمینہ آ گئے جن جلاہی علی اکبر دا سر او آندا میں خالی جتنی بھی حسین میں تکلیف دتی ہائی او ہائی جسمانی ضربہ چلیاں حسین دے او ہائی جسمانی ہن میرا دل کردا ہے کہ حسین نو روحانی تکلیف دیواں ازادارو ایک کمینہ جدا رات دا وقت ہے جناب علی اکبر دا سانگ تو سر لا کے ایک صندوق دے وچ رکھ کے تالا مار دیتا آرام نال سائیں گیا ازادارو مولا حسین نو آہی علی اکبر نال اتنی محبت جدن ایک کمینہ سائیں گیا علی اکبر دا جدن سار ایک صندوق رکھ کے علی اکبر دے سائیں گیا نا اس وقت مولا حسین دا سانگ تو سارا آئی ازادارو پرواز کیتی جتھے علی اکبر دا سارا ہائی اٹھے مولا دا سارا آ گیا جند کل ہائی مولا حسین دا سار او آندہ ہے حسین دا سار نہیں ملتا ازادارو اس چور طرح ویکیا ہے کمینہ آندہ ہے اے جڑا سجاد بیٹھا ہے انہی کمر تے تازیانے مار اپے پتہ لگ جاتی حسین دا سار کتے ہے ازادارو ایک کمینہ آیا تازیانہ لگے تیرے تے میرے سجاد امام تازیانے مارن لگ گیا مولا پوچھ دے کمینہ مرندہ کیوں ہے آدھا رات تیرے بابے دا سر نہیں ملتا کتھے ہے تیرے بابے دا سر مولا فرمایا کہ کمینہ یہ گل تو اونج بھی پوچھ سکتا ہے جتھے علی اکبر دا سر ہو سی اتھے میرے بابا دا سر ہو سی جتھے میرے بابا دا سر ہو سی اتھے علی اکبر دا بھی سر ہوتی جتھے علی اکبر دا سر ہے اتھے میرے بابے دا بھی سر ہے کمینہ یہ گل تو اونج پوچھ لمیا ازادارو جدن جناب علی اکبر اپنے بابا کو اجازت منگن آئے نا ازادارو جدن اجازت منگن آئے اس وقت مولا فرمایا علی اکبر تو اجازت منگن آیا ہے اج تو ہمیں آپ پیو تیری اولاد ہویا جوان تیرا پوتر علی اکبر تیری جوانی جتنا ہویا میں ویکھاں مجھے اجازت کینے دے میں ازادارو کسوں کی اجازت مل گئی مولا کہ علی اکبر میری طرف تیری اجازت ہے اپنی ماں کو اجازت لو ازادارو علی اکبر ہے اپنے لیلہ دے دروازے سے خیمے دے دروازے سے جدن آیا نا آدھا اماں آج میں کچھ منگن آیا ہاں بی بی آدھی علی اکبر ویکھی اے ہے کربلا آج تین تو میرے کو کوئی چیز نہیں منگی آج ہے کربلا اتھے تو وہ چیز نہ منگی جیڑی میں دے نہ سکا علی اکبر ازادارو رنا دا اماں میں موت دی اجازت دے اس وقت جناب لیلہ نہیں ہے علی اکبر مطلب صبح اذان تو بعد اجازت دے چھوڑی آئی اجازت ہوندے کو لو جاتے نو 18 سال پالیا ہے ازادارو آگے جناب زینب دے دروازے تے رنا علی اکبر اماں میں کو اجازت
جناب جلالآبادی علی اکبر تیرے لیے جوان نو کوئی اجازت دیتا موت دی طرف ازادارو اجازت اوکی سکھی ملی جدن اجازت ملی نا علی اکبر ہن چلنے لگے اس وقت بی بی زینب علی اکبر تیر رک جا میں نو اپنا سر چما ازادارو بی بی سر چمیا جدن چلنے لگے نا جناب جلالآبادی علی اکبر میرا تو ایڈا سونا شکل پیمبر ہے علی اکبر تیر رک جا میں نو تو اپنا سینہ چما ازادارو بی بی زینب بھی سر چم لیا جناب لیلا بھی سینہ چم لیا ازادارو جدن چلنے لگے نا اس وقت مولا حسین علی اکبر وہ میری جوانی ہے اکبر تو ہن دور منجنا ہے تیرے بابا ظہیر ہو جمنا ہے ازادر ایک جملہ جدن آنکھیں علی اکبر ہے تیری تو میں نو مل ازادر ملیا ازادر جناب علی اکبر کے مولا فرد ہوتے عوامہ بننا شروع کر دیتا ازادر جدن آخری پاک ازادر عوامیں دی آخری پاک بننے لگا نا مولا امام حسین غریب کربلا آکھیں انہا للہ و انہا الیہ راجعون مولا گھوڑے تو سوار ہوئے ازادارو روایت چیک ازادارو جدا مدینے دا شہر آئینا تو تیرے تو میرے جناب علی اکبر غریب کربلا تو مانگیا بابا آج میرا دل کرتا ہے انار کھاون کا انگور کھاون کا ازادارو مولا آکھیں شکر علی اکبر تو میرے کو کوئی چیز تو منگی ہے بے مسنا ہے پھال ازادارو انگور مولا ایک درخت الحق کی انگور دیتا ہے ازادر اس وقت مولا غریب کربلا رونے اکبر تو موسم دی شے من سے میں اوتے نو دے نہ سکتا ازادر جدا مولا ایک گل کیتی ہن گھوڑے تے جناب علی اکبر ازادر سوار ہو گئے جدا گھوڑے تے سوار ہوئے نا جناب علی اکبر تھوڑی جنگ کیتی ازادر جنگ کرن تو بعد واپس آئے آندا بابا اگر ایک گھٹ پانی دا مل بنجے انہاں کمینی کوئی نو کوفہ شام تو دوڑاوا ازادر مولا آنے علی اکبر میں تیرا پیو آج تینو پانی نہ دے سکیا موسم دی تو چیز منگی ازادارو اس وقت غریب کربلا گا اکبر اپنی زبان میرے منہ دے جنہاں زبان منہ دیتی نا اس وقت دا بابا تیری زبان میری زبان نلوی زیادہ خوش کے ازادارو جنہاں گھوڑے سے وقت مولا جناب علی اکبر سوار ہوئے گھوڑے دوڑاوڑا شروع کیتا ایک کمینے ازادارو برچھی ماری برچھی دا لگنا ہائی علی اکبر دین تو زمین تے آیا ازادر تیرا تو میرا غریب کربلا دوڑنا شروع کر دیتا جی میں دوڑے ازادر جی میں 2 سال کا بچہ دوڑتا ہے ہتھا نال تے جانوان نال دوڑتا جاندہ ہے کبھی سجے لوڑ جاندہ ہے کبھی کھپے لوڑ جاندہ ہے رو گیا دا کسے دیتا ہوئے میرے اکبر کو مسجد اقصی تلاندہ انج نائی لانا جوے امات لہایا ہے میرے سونے اکبر کو ازادر جدا مولا غریب کربلا جناب علی اکبر دی لاش دے آئے نا تو جدا لاشے نو ویکھیا کمینے ازادر برچھی درو دیتی آندہ میں ویکھنا چاہنا اے حسین بڑا صبر علا میں ویکھنا برچھی کی ویتا دیندہ ہے ازادر جناب غریب کربلا دو میں سانو جناب علی اکبر دے سینے تو رکھے برچھی نو آلایا ازادرو برچھی علی ازادرو برچھی جگہ حلینا علی اکبر آدھے بابا تو برچھی کا دمائنا الفا زمین حلسی اس وقت آگئے ازادرو نبینا سلطان نبی بھی ازادرو سارے نبی آئے حسین برچھی کرتا ہے نبیاں اپنا موت